Jorani Kok Panda nanya ni nasing dongja kapani takte buksong lamsogo tini ni Jorani Kok Pandawo tini 3 tarik Desember 2025 साल mari tini Jorani Kok Pandawo kotor thumi tuja kok tumarok dor besko sarayang semir tini Jorani Kok Pandan kok tumawo puja no mas hate klayo tini barat ha kotor no yok samani coba wo sak kotok sorai thika phiaba barat ha kotor phiobren bagi kha kotor khe kriya nei sinijak Khudiram Bosuni asemani sal o asemani salo hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা যে রাষ্ট্রনি বাগै আসক সাকনো বথারনি বাগै দেশনি সিকলারকনো খাবাসারানাই ক্ষুদিরাম বসু नि आसेमानि सालो बनो खुलुमका आबनो कारिबाहिया तिनि करं करं जागाव ক্ষুদিরাম बसुनो मुइतु खलायजाय बदलरक पान्डाव खलायजायखा ताइ खुमाला काराखा राज भवन बसकांगो যদিও রাজভবন বসকাঙ্গ ক্ষুদিরাম বসুনো তো বরম রইনে তঙ্গ ফিয়াবা আরো বুয়াগ্রানি নয়ংমা বসকাঙ্গ বেরামানি abno ti nai borok ni bisingo bitorko tongo khadumani tongo khasama tongo abno ti tabukbo bortoman jugobo alochona cholini tongo abo bahike rajbhaban boskango berai mankha nei to phano Khudiram Bosuni borom to baiya kintu je bono aro kaini rok borni boromno chajagi anglai tongmani lokorok tini saimanondorok budbar srangsalo hongkeno palaijago एबा हास्टेनि मन्त्रक डक्टर मानिक साहा ब बिनारो मुख्यमंत्री समिपेशु नै काइसा पान्डा संसदागो लुकुरकनि जोंजालंनो काटिरना बागैनाय सरकारनि बारजा रगनो तिनिनि बागै मन्त्रिकरा बाय डाइरेक्ट दासिदा लुकुरक कक्साइ मानो तिनि हाय आबाहाय का सरकारनि क्वार्टारो मन्त्रक डक्टर मानिक साहा बाय मालाय बायखा कममा लुकुरक बरनि जोंजालक खनाका ताइ नांमनि याप्रि रमनानि बाहायनो नुकजाखा फियाबा आरो चिनि बररक गोबां कोरै ताइ आरो जे जोंजाल चिन्ति प्रसारकनि जोंजालनो आरो थाङै साइमान खामु ससियेलि जे जोंजाल फियाबा अ जोंजाल रगनो ताबुथाक जरातै अ जोंजालनो ताबुथाक जरातै जे मुख्यमंत्रीनि यागो चिन्ति प्रसारक ताबुबो फेरां कगजै थिनाय याखबा हाकवा फौजगै थिनाय तुयो कलक थिने रक कमा बरनो रei दङ हनि पार चिन बरनो बिसु माया रक दङ बरबो आरो थाङै साके मानानि काइसा सुजुग गाहाम दङ आमनो कारिबो मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा तिनि मीटिंग सेकेंड मीटिंग खलायका हाई लेवल टास्क फोर्स लजिस्टिक कस्ट नतिनाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रिजियन नि भार्चुअल लो मानजाखा मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा आमनो कारिबो खिलपारा सीएनजी स्टेशन उदयपुर नि गोमती डिस्ट्रिक्ट तिनी नेचुरल गैस नि काइसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली आबाहायके नेचुरल जे गैस आबनि कोनो उद्बोधन खलाय रेखा खिलपारा सीएनजी स्टेशन इंकाय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि लोगो हान्यो तिनी चेंज खायजाखा बुफां बलाय जायनि गोनां खायनाय काइसा पाननि बिसिंतै आबो बाहान्यो मुख्यमंत्री नि फेसबुक मानखा खाबने ताकते बुखुकचों ताइ काइसा बुबाग्रानि आरो के नुखा जे ट्रिं काइनानो तुइनाय त्रिपुराव से माना खायजाग्राया फियाबा बेंगालुरु माना खलायजाखा तेलेंगानानि राज्यपालनि बखाक्तै हनैनाय फोन खलायनाय जे ताबो तेलेंगानानि ट्रिं काइजे थानिबो त्रिपुरासा जे मथा दंमनि आरो बेंगालुरु त्रिपुरासा उनको जे मथा दंमनि आ मथानि फाउंडार दिनेश देबरमानो फोन खालायमानो तुइनाय गोबांमा त्रिपुरासा लुकुरकनि बिसिङाव रिएक्शन फाय दंखा जे आरो थाङै राजभवननि बखाक्तै 13 तारिखगो जे एडवांस ट्रिं कायनाय दंमनि बेंगालुरु आबनो माना खायहका इंगनि बखाक्तै राजभवननि बखाक्तै हनै जे जागाव राजभवन ताबो ग्लुक भवन नै सालाय दंलायो आ जागा राजभवन हनै साकसाकनो सिनिमुरबै फोन खायै माना खायमा बाय बलायखेनो बुआग्रा खास हाजाक सोशल मीडियाव सैका अबाहाय नति बाहायनो खादोजाक माने कक खाबन तादे बुकसं लोक भवननि ककनो साना थांगाके तावबो खादोजाक माने पायाखो केबो आबरि बागिनो तिनि हदा हामक्राय सामुं ताङै जंनाय बिसिं दे बर्मा ब सायखनारका राजभवन लोक भवन खालायनायनि गुबुन राज्यनि बागैनाय कालायसांनि मानो फियाबा त्रिपुरा हानि जे बुबाग्रा कुसुं बसंबाय चालुगै फायजाक आ जे राजभवन न सलाय फाचा लोक भवन खालायनायनि आबो नि जुक्ति करै तामनि हिनबा अरव जदि लोक भवन राजभवन न लोक भवन न हनै खालाय दङ हंकांके राजभवननि जे मर्यादा दंमनि आरो जों राज्यपाल न हिज हाइनेस नै लेटारनि हेडिंग सयो टू हिज हाइनेस उनको नै टू हिज हाइनेस
इनको राज्यपाल इनको ता गवर्नर टू ही साइजेस गवर्नर नहीं इनके ताबुक राजभवन सिंगली याके बनो टू ही साइजेस सिंगाई जा एबा सिया अबनति नाय ब सुमुंगति साका ताई अबनति बितर कंगै मान हनै खराया जे बिनि जुक्तिनि कक तामै चिनि त्रिपुरा के राजभवन लोक भवन खलाइमानि चालिया Jadi kingdom the rule by related abo word ni mana, kintu hai mana kumun jaga ta abo hai abo. Gal bagi pun as hamani, totally abo boy by sui raja gai senamda boni a jaga message. Awal bagi abo contact hai mana kemo hai se. Tamne himale abo bishes kaya kumun jaga le tam huma hai. Cine hawa. जैसा किंगडम रूल बा तबुक राष्ट्रतंत्र तंथुम क्रिएशन किंतु चीनी इतिहास अब जो तो तिब्रसन थ्रियो करमजा और बाबे यो चीनी अब थ्री ना मोहसी थ्रियो करमजा ने बाबे चंगा मोनो माने तामनाय अब हने जम्मू कबो खाइमै हसी अब नो एक्सेप्ट खाइने में नॉर्मली हसी गावने बाबे तिनिओ आनी जाना मते आन घोषणा देखिया विभिन्न जगहों वेस्ट बेंगल इम्प्लीमेंट का किंतु वेस्ट बेंगल साथे साथे एक दुई दिन परे जे त्रिपुरा आगे नहीं पर जे अति उत्साह पावे जे आगे गवर्नर सकले रखा किंतु आबोनि बिसिनो उकुलुगो अनेक किछु राजनीतिक चक्रांत तमैमा गावनि बाबेनो अमहाय जुदि से राजनीतिक चक्रांत नै तमनि बाबेनो ताबो सुख जराव त्रिपुराओ Actually, jodoh राजनीतिक तो लपनंतन पर सापर मुखलाई माता जेमन इंडिया और माल रागमन ये बोला कांग्रेस 30 बছর शासन खाया अब कांग्रेस 30 बছর शासन खाई बोलो जे नेतृत्व तंगाई वर्ष साका तामुनाई लांगोंजार जोमी तार नहीं जानी लांगोन माने आलसोय माने लांगोन बथांगे आ खेतो सोय खांगांगांगाचे आ खेतो बनि नैखौ आबो फरकसा चीफ मिनिस्टर ना आबो हाइके सालांदा चिनि हाव किंतु बनि याबुलो तामखा आ पार्टी अभिशापमै सुरमारमै सेसनै थाका ठीक आबो हाइके खाय चिनि इतिहास नु बाहायसि जेमते 88 निचमे 83 आई तावक बीएम हॉस्पिटल ना आईजीएम खाइया अब हाइके कतबला चेंज खाइया छे तरे तरे अब चेंज नै तो हाइसि का अब का उद्देश्य प्रणोदित जेता वांछा पाई अब हाइके खाइया नै तो हाइसि गाबो ठीक है ताबुक नायदे सीबीआई ना बोलो पजिटिव करो आउन बागै आं दिनै मना हामबाय बमारुना ना मुसुमो चिने ताखौ गखरा राडा चरन देबल मानो बनि बिया पाचस स्टेटमेंट खानाका ताइदोखा जे आओ हास्ता बोलनो जे स्वामी विवेकानंद खैमन आउ ठीक लिया अब खाया तंगन जाखामो ताबो करम सिदि राजबारी बुसकामो निने सूर्य सेन बाय खुदे बसना आसुरखा आबो या तमानिनो जाखामो आबो हाइने बस सिगार खाय किंतु हाइबोना लाइखानै दुस खलायो जदि जे दुस बय सिगार खाय आबोले माने ठीक या आबोले बाबै एक्चुअली अजाबो तिनिओ आबो हाइनो कायसा संक्रांत बा आबो हाइनो कायसा डिप्लोमेसी हने आं वानचुबो तिनि विशेष खाय त्रिपुरानि बेलायाव राजभवन लोकभवन खायनानि आबो कायसा आबो हाइनो हाइस गावनि बागै जे तामनाय आनि कायसा क्वेश्चन दंनाय जे राज्यपाल बिथानियाव राज्यपाल जे वो जगह सका जे पो जता किंगडम रिलेटेड अब आई व्हाट नो सलाइना ने बागैनो लोगो भवन खाइ ताबु जे बनि एड्रेस ले तामु नै बनि एड्रेस ले तामु नै
tabuk je sungsui dong His Highness Governor the His Highness Governor our word ka kingdom related background ni sentence our bagai ganatantra system kai जों tabuk bono sunya nanai to the honorable government abongka democracy ni framework of ni background ni meaning nai ase kaun bagai obo sajama nanai nanai Ministry of Home Affairs ang kaisa letter mo kaise Ministry of Home Affairs ni thaka kaisa issue khaja bobo hai joint secretary কিন্তু মই কাছে ইম্পর্টেন্ট আপনার জয়েন্ট সেক্রেটারি কোনো সময় কোন সই খাইয়া সেক্রেটারি লেভেলে সই খাইয়া না যেটা আমি জানা মতে তা কাইছে না গাঙ্গাই অবহাই তিনি তাবুক রং সিটি গভর্নর অফ সাউনা দ্বারা সামখাই গভর্নর অফ বঙ্গা প্রেসিডেন্ট দ্বারা সামখাই Ministry of Home Affairs ni antara samung kaya. Kiawa, politically select kalainai to tamnai abo Ministry of Home Affairs tunya abo hanya kaya bo. Kintu tabu je notification Ministry of Home Affairs notification ruoi mohai ke जेदार स्लाइमानी अब सिस्टेमेटिक को खपसा के ता कैसे तब कुरान सिदे যদি সে তামনাই বিধানসভা আলোচনা নাই কোন স্টেট যদি সাবাকে খাইয়া গাঙ্গাই বা আবাকে অবজেকশন খাইয়া গাঙ্গাই বা তাও কুরান সিদে শুধু আবহাইয়া जों एस ए इंडियन सिटीजन हिसाबै सिबो राइट दङ हइसे आमबाबै सरकार साउस नाम्बा सरकार जों सिनामो इंडियन सिटीजन लक सिनामो गामबाबै इंडियन सिटीजन Tipra motha astabal lukuthum panda khlaimani yagulo o lukuthum pandani kokno phirograni bagai BJP ni jekuno tabuk panda angkheno tipra mothano target khlainano karaite mungsa kok saya tipra sa netarok tamni hinba astabal ni je kotor panda no je bongni amsuk je reaction laimani ti hingangke borok baskango a panda no ti nyai abuni je ungthinang no sayapano ba sa samung no sayapano কিন্তু বরংনি যে কক বিরোধী খাখাই কক সাইতংমানি আস্তাবলনি লুকুথুম পান্দানতি যে রিঅ্যাকশন রমানি বাইনো প্রমাণ অঙ্গ যে বরক অবন বেলা ক্ষেতর জাখা অবনতি রিঅ্যাকশন রনা নাংজাখা আবার কেন তিনি আগিনি এমপি রেবতি ত্রিপুরা হাইনো হাই বুবাগ্রা ন টার্গেট খালাইনাই ত্রিপুরা মথনা টার্গেট খালাই কক সামনি কক তোমা কাছে ফেউকা বিনি পুরা স্পিচ ন ত্রিপুরা মথানি এগেইনস্ট তাই অন্য কেবনি এগেইনস্টয়া লগিও আইপিএফ তিনব দুলখা যদিও আইপিএফ তিনি আইডিওলজি ন তুই বাহিনী তাবুক বসকাংনি এডিসি ইলেকশন নাহরে বংনি এলায়েন্স পার্টনার সিমিন কতকসিও সিপিএম কংগ্রেস অগ্ন তিনি বরনি চায়ানো সামনি কক গরৈ বসকাংনি সালো বিজেপি কংগ্রেস এবা সিপিএম বাইজে কথানা থাঙ্গै দं এডিসিনি ইলেকশন আবনো তিনাই কারণ অর যুক্তিগত কক দङ টিটি এডিসিও সরকার ত্রিপুরা মথা এবা আইপিএফ তিন নাংনাই বরক সরকার খানাকে রাজ্য ফানো রাজ্য তো বরক এলায়েন্স পার্টনার যে এডিসিও ত্রিপুরা মথা বাই আইপিএফ টি নতি যেভাবে বিজেপি চালাই টংখা বসকাং সালো কংগ্রেস বাই সিপিআইএম ন লগিতে যা বিজেপি এডিসি দখল খালাইনো তুমুনো দখল খালাইকে বম হেং ন অ দখল খালাইনা বাগি যা তাবুক রেবতি ত্রিপুরা বা আইপিএফ টি ত্রিপুরা মথানি এগেইনস্ট মান কক সাই টংখা অবাহাইকেন তাবুক সুমুং গুঞ্জন নংলাই টংলাইখা আমচাইও তিনি বিশ্রামগঞ্জনি মটর স্ট্যান্ড বিহার বিজয় সমাবেশ মানে বিহার হাস্তেও বিজেপি বা এনডিএ কপ্লাই ইংমানি আপনি কথুমুং পান্ডাও কক ব শিলচাকা তাই কুবনি নেতারক অন্য পার্টিনো সাপানো ফিয়াবা ত্রিপুরা মথা এবা বুবাগ্রা ইয়েখা আইপিএফ টি এলায়েন্স পার্টনার বর্ণ সিমিনো সেজামানি কগনুখা এমপি রেবতি ত্রিপুরানি খুগ ওংকাই তিনি পান্ডানি বিসিংতৈ টোটাল 52 নুখুংনি 208 ভোটার বাহিনো সিপিএম বাই ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে বিজেপি বানা রমফাইমানি কক সাইখাদার কাবরক খনাই যে বিজেপি নি কক থুমুইতো বজাক বিশ্রামগঞ্জনি কক এডিসি আর এইখানে বসে আপনারা মানে আমরা হিসাব চাইবো না টাকার হিসাব চাইবো না নাকি জানতো আপনারা জানতো তো তাহলে সাংবিধানিক পুষ্টি থেকে আপনি কেন সংবিধান অমান্য করবেন অডিট করানো সাংবিধানিক দায়িত্ব আমাদের অডিটর জেনারেল এন্ড কন্ট্রোলার
এই পোস্টটা কিন্তু সাংবিধানিক পোস্ট। অডিটর জেনারেলকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, ভারতের রাষ্ট্রপতি, এবং তিনি পুরো দেশের হিসাব রাখেন। আমাদের রাজ্য সরকারের টাকার হিসাব দিয়ে টাকা আনি। তুমি এডিসির প্রশাসনে বসে আসো, তুমি একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং পদে আসো, তাহলে তোমাকে হিসাব দিতে হবে। আমি রেবতী ত্রিপুরা সেই হিসাবটাই তো চেয়েছি জনগণের হয়ে। তাহলে আমি কি করে খারাপ হয়ে গেলাম? উনি নানান বিষয়ে সেদিন বলেছিলেন, এই অনিমেষ বাবু তিনিও প্রশ্ন করেছেন। প্রদ্যুৎ বাবু আরেকটা কথা বলেছেন, মন্ত্রিনী রাং আছে। এখানে যারা ককবরকবাসী একটু হিন্দি বুঝেন তারা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন। মন্ত্রিনী রাং আছে, মন্ত্রী তো সবাই বুঝলাম আমরা। মন্ত্রিনী, এটা নি মানে ককবর হয়ে গেল, রাং আবার ককবর হয়ে গেল, আছে আবার বাংলা হয়ে গেল। একটা লাইনের মধ্যে হিন্দি বাংলা ককবর মিশিয়ে বললেন মন্ত্রিনী রাং আছে, লেকিন চিনি হিম্মত তঙ্গ, মানে কি তাদের হিম্মত আছে আর মন্ত্রীর রাং আছে। তো আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আপনি তো রাজা, আপনি যে কথাগুলি বলেন তার কি কোনো গুরুত্ব থাকবে না? অবশ্যই। তো তাহলে কোন মন্ত্রীর কথা আপনি বললেন? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রেস মিটে। এই মন্ত্রী সবাই, আপনারও তো দুজন মন্ত্রী আছে, যেহেতু নাম বলেননি আমার তো সন্দেহ, এটা কি বিশ্বকেতু বাবুর হাতে আছে এই রাংটা টাকা, না ওই অনিমেষ দেববর্মার হাতে? নামটা বললে খুশি হতাম। বিজেপি মন্ত্রী যদি হয় আমরা দেখবো পার্টিতে, আর আপনার দলের যদি হয় মন্ত্রীর হাতে টাকা আছে, টাকা কিভাবে আছে, কিভাবে হলো টাকা, সেটাও আপনি দেখবেন, আমরাও দেখবো। তাহলে জনসমক্ষে আপনি অভিযোগ করলেন কাউকে, কোন মন্ত্রীকে ছোট করলেন। এই মন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রী, যার উপরে আমরা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, জনজাতি জাতি সকলের কল্যাণের জন্য, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনলেন। আমি প্রশ্ন করবো না আপনাকে, নামটাও বলে দিন, এই কথা আমি বলতে পারি না, আমি কি গণতান্ত্রিক, আমার অধিকার নেই? তাহলে রেবতী ত্রিপুরা শর্টমেট এই খারাপ হয়ে গেলাম কেন? রাবিশ কথাবার্তা আমি কিভাবে বললাম? এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার ভাই, আমি গণতন্ত্রে আছি, তোমার রাজতন্ত্রে নই আমি। অনিমেষ বাবু কি বলেছেন? অনিমেষ বাবু বলেছেন যে বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি আঞ্চলিক দলগুলিকে শেষ করে দেয়। আমি তার প্রতিক্রিয়া, তার জবাব আমি জানতে চেয়েছিলাম অনিমেষ বাবুর নাম ধরে। আজকেও আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে আমি অনিমেষ বাবুকে প্রশ্ন করছি। আপনি উদাহরণ দিয়েছেন বড়োল্যান্ডে আমরা নাকি শেষ করেছি কোন আঞ্চলিক দলকে। আর বড়োল্যান্ডে যত দল আছে সব আমাদেরই দল, এনডিএর পার্টনার। একটা দল হেরেছে আর একটা দল জিতেছে, সেখানে ঠিক আছে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তো একটু ভালো মুখ্যমন্ত্রী, তো কাজেই ওনাকে তো দুর্নাম করার চেষ্টা আপনারা করবেন। আমাদের নেতার সব থেকে বড় মানে চেয়ারম্যান হিসাবে উনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সব থেকে পাওয়ারফুল সিনিয়র, তার জন্য ওনাকে আঘাত করতে চাইছেন, ধরে নিলাম। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আঞ্চলিক দলকে ভাঙার জন্য যারা সব থেকে দায়ী, তারা কে? অনিমেষ বাবু খুদ। অনিমেষ বাবু খুদ। আপনি তো বানিয়েছিলেন একটা এনসিটি, আপনি চিন্তা করলেন, সুবুদ্ধি এলো আপনার মধ্যে, বললো সব দল মিলে আমরা বানিয়ে ফেলবো আইএনপিটি। আইএনপিটি বানিয়ে আবার ভেঙে দিলে হয়ে গেলেন আইপি। তিনি ওয়ার্ল্ড ডিসেবিলিটিস ডে হায়ুং याक माया खरा कम्पारकनि साल ओ साल बेलाइखे बरम रजागो याक माया खरा कम्पा मकल लगिया खुन जुनाथं आबहाय बरक रकनो बरक नि साकनि मानैसे हामिया हम्पानो बरकनो आबगै बरकनो जायखे बरम र नांनाय बरक चामुं काहाम र नांनाय बरकनि तमुं कानमुं चुमुं माना नांनाय हाय हिनाय जुदा जा पाननि बिसनि बरम रजागो তিনি আমাকে ন রাংসনি সাজক দীপা কর্মকারী ইয়াকতি ও সাল পালাই মুঙ্গো রজাখা যে ইনক তাপসেনাই হিমি মায়া রক ন হিমজাকনাই ইনক চেয়ার হুইল চেয়ার আবহাই রক তাই নাংমানি মানিखनि रक ओके ओ रमानि पान्डा नि बिसिंतै न जे बरकनि मानथाय आबो कक साजागो ताई गोबांमा बरक सिनि ताबुबो बिग्रा नुखुंगो
गोनां नुखुङो पानोंदि बरंनो सरकारि जे सेबसाबना तंमनि रजागिया बाता माना तंमनि मान्या बाक्सा के पार्सेंटेज काया बाक्सा नंके सरकारि नजर तुबजागिया बाक्सा के जे थांग्रागिया बाक्सा के सिवै नुगुइनो राजनीतिनि कारणे रजागिया सेप्लाय जागि रग तंगो नरकता हिंदी जे सीपीएम नि सरकार सिमी जान जे पार्टी खाइनो साकिरि लायो बा सामुलायो ओ जराव बा हाइकेन सेप्लाय जागि तंमनि पूरा प्रमाण तंगो आबन बागिनो अमहाय सालगो बरकनो जे बरक डिजेबिलिटी रक मान्याखो बरक खरांति साथाय मीडिया ओ रिंगिनाय साथाय बरनि बाता मान्यां मानि बरनि दुखु दसनि कग रक नाइने डिजेबिलिटी देनति रगजाक पान्दानि कग নিয়ে এসেছে এবং স্পেশালি ধন্যবাদ জানাই নিউ হোপকে এত সুন্দর একটা অর্গানাইজ করার জন্য কারণ আজকে 3 ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড ডিসেবল ডে বাট আমি মনে করি এই দুনিয়াতে আমরা যারাই জন্ম নিই সবার মধ্যেই কিছু না কিছু একটা কৃতিত্ব থাকে এবং তাদের একটা কিছু করার দিয়ে ভগবান এখানে পাঠায় আমি একটাই কথা বলবো যে আজকে এই দিনে বাচ্চাদের এই ডিসেবল বাচ্চারা আছে ওদের যাতে কখনো না বলা হয় যে তোমরা ডিসেবল ওরা পারবে কারণ আমরা জানি ইন্ডিয়াতে এবং ওয়ার্ল্ডে এরকম অনেক ডিসেবল আছে যারা আমাদের যাদের দেখে আমরা স্বপ্ন দেখি যাদের দেখে আমরা সেলিব্রিটি ভাবি যারা কিছু করেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সামনে যে বাচ্চাগুলি আছে ওনারাও একদিন আমাদের দেশে রাজ্যের জন্য কিছু করবে এবং স্পেশালি ফ্যামিলির জন্য আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমরা প্যারা গেমকে এতটা জানতাম না কিন্তু আজকের দিনে যদি আমরা মেডেল তালিতে দেখি প্যারা গেম আমাদের দেশে অনেক অনেক মেডেল এনে দিয়েছে এবং স্পেশালি আমাদের রাজ্যেও অনেক মেডেল আনছে তো আমি আশা রাখবো স্পেশালি প্যারেন্টসদের উপরে কি আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের সবসময় উৎসাহ করবেন এবং বলবেন ওনারা পারবে কখনো ওনাদের বকবেন না এবং সবসময় হাসি খুশি রাখবেন আর একটা কথা বলবো নিউ হোপকে এত সুন্দর একটা অর্গানাইজ করার জন্য এবং এত সুন্দরভাবে এই বাচ্চাগুলিকে দেখভাল করার জন্য কারণ আমরা জানি এদের শুধু আদর চাই আদরে অনেক বাচ্চারা এগিয়ে যায় কারণ আমাদের অনেক প্যারা অ্যাথলেটরা আছে আমি যাদের দেখেছি যে ওনারাও কিভাবে স্ট্রাগল করে এসছে বাট আজকে ওনাদের অনেকই উৎসর্গ করে চলে ওনাদের মেনে চলে দেখে কারণ কিছুদিন আগে আমাদের কাশ্মীরের ছিল যার দুটো হাত নেই দুটো পা নেই বাট তারপরে সে ওয়ার্ল্ড কাপ রেকর্ড হোল্ডার মেডেলিস্ট এবং প্যারা অলিম্পিকও মেডেল নিয়েছে তো আমি চাইবো যে আমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট শিশুগুলি যাতে আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বড় হয় এবং ওদের কখনো প্রতিবন্ধী ডিসেবল না ওরাও মানুষ ওরাও সবার মতো মানুষ ওদেরও বাঁচার সেই সবার মতো যেভাবে নর্মাল ব্যক্তিত্বরা এখানে জীবনযাপন করে ওদেরও সেই জীবনযাপন করার ক্ষমতা রয়েছে ওদের শুধু উৎসাহ দেবেন এবং ভালো থাকবেন খাবারে তাদের বুকুক সং ত্রিপুরা হাসতে কাইসা অমহাই জাগাও जों तंलाय दङ जेसेबो सम्भव हामिया सामुं गांगाय नन रायजा जाते हापायना बो फ्ला फ्ला ड्राग्स फालनाय रक बो ओला ओला हायो थां फायिं जाक निनि तामसानाय फेकजांनाय मानै जानाय फालनाय रक बो हायो मकल बसकाङो सिदि कायने हिन्दी आको हिन्दी बे बागनो आ जोंजालबाय गोरोंजाक आ जोंजालबाय गोरोंजाक जागारावगो आ जोंजालबाय गोरोंजाक जागारावगो अबाहाय तांखे जोंजाल नंगौनाय ओ जोंजाल कातिजाक जागारावगो तामखे खायनाय आबनो तैनाय किन्तु जोंजालके फानो खलाया ओ जोंजालनो ताबथाक जरतै केबो फानो खरांति सानाय करै खरांति सानाय नै हिमानि बो ओ खरांति सानाय बो खरांनार जागिया आबहायनो हास्तिनि हालक आं कक साइतो मंखा लैंड राइट्स जे लैंड राइट्स करै बागि जों जोंजाल खलायो आबंखा चिनि जागा तंगैबो नक थाइ तंगैबो आबनि कागज करै ताइ कागज तंगैबो ओ कागजनि डिमार्केशन करै ताइ डिमार्केशन खलायके आंकेबो आनि नक थाइनि जे डकुमेन्ट तंगमनि ओ बुनि नक खलायो आबा एकेनो गोबां मा गोरोंमा जागाव जेमन आं उराम सावो जे खुमलंनि डिग्री कलेज उकुलुगो जे जागा ताबो खुमलं डिग्री कलेज नामना हनै नाहारै दङ आ जागाव बुइ अलरेडी नक हुक ताङै दङ आगि बिसि कुसुं सिमेनो फियाबा ओ जागानो खुमलं डिग्री कलेज नि हनै नाहारै दङ आव डकुमेन्ट्स बिसिंति इंगै मानो बा इंयां मानो किन्तु जे बरकनो अमननि जागानि डकुमेन्ट रजागि दंने रक बरले बाहायके डिमार्केशन खायनानै बा के सरकारि दायित्व दंमोन यादा नंनिल अबया अबसि हनै नक सेरिनानि किन्तु आबाहाय करेनि बागै जों जालक लाई दङ तिनि निनि बिनि जतनि जे डकुमेन्ट करै जे कागज करै
आ कागज करी रखनो सरकार जे कोनो टाइम से आखेत लांगान के चिनी लैंड राइट्स करी जों जागारा माननो ताबुक SIR रंगानो आरो तुमनो डकुमेंट करी हिंगाके निनि जागा तोरा तंगनो आबाय केसा विपदजनक जागाव जों जुनो क्लाई तंगो आमनो कारिबो नियागो कागज तंगो हनि पारो नों खातुंना क करी निना कागजनि डिमार्केशन निना जागाव क्लाई हाके नों तामुनाय आबोनि बागैनो अबो बाक्साबा नकल कागज उइने निजिनि जागा हनि तियै तंनाय बायखा आबो हायरकबो उल्टा पुल्टा आंलायजाक जों बाहाय कातिलायनाय बाहाय यगनाय अ लैंड राइट्स आबोनि सानलाय केबो सानाय तंलायो किन्तु आबो करेनि बागै चिनि कास्टमार ल करेनि बागै जों हदाव अरय परै पुरा देस्ट्रय इनानि बखा थाङै तंगो अबनो तै केम नायकलिया आं तिनो कक्तमा ताङै साइ तंग माले बुइले जों तो हायो निजिनि नगो हनै तंग दङो कुसुं कुसुं तंग फाइमेन हनै नाय जेफ्रुव अरबो कुनु केबो जों जाल खायबेके नों यगरे लामा सिकरै फियाबा अबायबो काइसे कक्तमा तंगो केस फाइट खाइसिनि खाइ कप्लाय इंमानि यागुलो लागा जागा सेकजगै तंगो सरकार बाय आबाय काइसा कक्तमा कासै फाइका आनि या फावो आबो तिनि जे कोर्ट तो केस चलि तंगमानि जरावन नक उच्छेद खाइनेन हैनाय नक हुक सबायनि बागै गारि रक्तु जाखा अर्डार रहजाका आबाय रो तिनो अंजना सिन्हा मुंगै खरकसा निजिनि जागा निनो नक थाइनिनो कनर दिहनियाय गजाखा साब्रुम काथालछरी ग्राम पन्चायतनि मदन मोहन पल्लिदास पाराव 10टा परिवारनो हापानि बखाखै ओ नक नरनानि बागै सामु जेंजाखा आबगै खादoi लामा कासलायखा साब्रुम बखाखनि काथालछरी गाव पन्चायतनि मदन मोहन पल्लिदास पाराव 10 परिवारनो जे उच्छेद खाइजा बागै दरबानक साख्लायखा आरो पुलिस स्टाफ रक बेबनो थाङै तिनि हर उंलायखा ताइ दखल खाइजाक जागा नि borok gosiang mani bai borok nangkha theinai hini tongmani bai belakhe tungfla laijak amchai khrainai gradi nok sabai nona nainai choba khlai tongmani kok Tripura o kaisa bo document rok thik ni ani bagi o jongjal নয়নতারা সিংহ এখানে আজকে কি নিয়ে মূলত আপনি আইছেন আজকে এটা আজকে না বিগত 12 বছর 13 বছর ধরে কেস চলছে কেসে তারা গেছে হাইকোর্ট পর্যন্ত গেছে যাওয়ার পরে আজকে 1 বছরের মধ্যে আমার জায়গা বিগত 2025-এ ফাইনালি কথা মানে কোর্ট রায় দিয়েছে যে জায়গাটা আমার জুটের জায়গা আমার সরকার জায়গা বুঝ দেওয়ার লাগে এখন এটা সরকার আইসে বুঝ দিত কি করে সরকার বুঝ দেবে সেটা আমি জানি না আর এর আগে মালিকরা আমি অনেক যারা ভয় আছে তাদের কাছে বিগত কয়েকবার আমি আইছি তারা পা পর্যন্ত ধরছি তারা কাকতি মনে বহুবার করছি আমার ক্যান্সারের লেগে চিকিৎসা করার লেগে তারা কথা হয়েছে 30,000 করে 3 লক্ষ টাকা 30,000 করে 3 লক্ষ টাকা 10 খানি সম্পদ বিক্রি করবো তারা বিক্রি কিনতো না অ্যালটমেন্ট ক্যান্সেল করবো অনেক দিন আজকে 2012 না 13 তেমন হয় ঠিক মনে নাই সন্ধ্যা এমন হইব হ্যাঁ কেসের আগে তারপরে এটার পরে তারা যত এত বছর কেস হাইকোর্ট পর্যন্ত তারা লড়াই করছে এখন তারা শেখা যায় তারা কিছুই জানে না মালিক ছিল না এসে না সেই জন্য এটা তারার ব্যাপার আর এখন আমার যদি কয় যে তারা আমার জায়গা কিনতে এখন আমি আমার পক্ষে সম্ভব আমি জায়গা বিক্রি করুন তার কাছে কিন্তু 40 লক্ষ টাকা বিক্রি করো হয় তারা ফুসলে কিনবো না হলে তারা ব্যক্তিগত ব্যাপার এই জায়গার সরকারি ভ্যালু বর্তমানে কত আছে সরকারি ভ্যালু দাদা বিক্রি হয় না সেটা আপনিও জানেন আপনি যেহেতু আইনের রাস্তায় গেছেন তাহলে সরকারি ভ্যালু কত আছে আমাদের সরকারি ভ্যালুতে ব্যস্ত হইব না আমি এটা কইছি না যে আপনি আমি জানি ভ্যালু আমি জানি ভ্যালু জানেন আমরা জানি আমরা বাড়ি এসে আমরা বাড়ি সরকারি ভ্যালু আমরা আগরতলা থেকে এনে এসেছি ঠিক আছে বিগত আজকে একবার না আজকে 5 মাস প্রায় 6 মাস ধরে এখানে আসছি অর্ডার এখানে 4বার হইছে তারা যে কোথা জানে 4বার আসা হইছে তারা 4বার আসা হইছে তারপর তারা আমরা ভ্যালু জানি না কিছু জানি তারপর তাদের কাছে বলা হয়েছে যখন মা অসুস্থ ছিল তখন তাদের কাছে বলা হয়েছে 3 লক্ষ টাকা কেনার জন্য সবার তো বলা হতো একজনের কাছে খবর পেয়ে তারা বলে কিনবে না কিভাবে কিনা হয় আমরা কিভাবে উঠিয়ে দেই সেভাবে দেখে নেব আমরা তো আমাদের জায়গা মধ্যে ঘরটা বলছে যে ওরা যে তুলে নিয়েছে তো কিভাবে তুললো ঘরটা এটা কতদিন হয়েছে ঘরটা তুলেছে ওরা কি কইছে দিছে এটা আমাদের স্যার আমাদের তো সরকার ভয় দেয় না আমাদের দিকে তো হয় না পঞ্চায়েত কাছে আমার জায়গার মতো কিভাবে ঘর তুলে সরকার দিয়েছে ঠিক আছে সরকার সবাইকে সাহায্য করে এই গভর্নমেন্ট বিষয় গভর্নমেন্ট সবাই খাবানি তাহলে বুকুক চং অ্যাক্সিডেন্ট সালবুরুম বুরুম নাঙিয়ে তঙ্গচিনি কক্তমাও ইয়াং এখেয়াং ত্রিপুরা হাস্তেও অবাই কেন তিনি থাইচিং সারিক জরাউনো কাইসে পাতিমুঙ্গ খরকথাম জাগাউনো থৈকা জলাইবারিও ওয়ানমা সিংসা ও পাতিमुं জলাইবারিनि सिमि बिलुनिया थांतंमनि बलिनाथ दिगि कलनि थांमनि पश्चिम जलाइबारि लामा बुखुकाव
kokti salni sanja jorao no o khairma sida patimung bike khungni darak sidak thutailai bai thijani nangkha o khoroktamni langma amchani lukurokni mokol bwskangono srapchani bisingono o patimung pari bai balaikhe kha khamlaijak kham chani lukurok wana laijakha puyangkha TR03E73200 o bike ko tomoni Jolaibarini saha pathor amchani sikla khornoi Mukesh Tripura umur 21 tai Priyangshu Dotto umur 21 tai babisa phasing bike ka TR08D7407 chalogi tong phainengkha Biplop Sil Sharma 53 bosor thutai mani omsukka thutai lekha khoroktamno jagaono langma sasolangkha aboni yagolo kothiino Jolaibari Health Center ni kothiyo toni jakha patimungni kokto mane police ni bokhaktei dati dodrok khai phaijakka phailaika tai Dokhin Jelani SP IPS Maria Krishna belaikeno kha khamjagai saka overtake khlaithiniwo belaikhe tara hurang laimani eba phan inko rest ri chalungmani bagino salbrum omake langma theitonani nangkha nei bo nijini nukhungni kokno wansugui hodani kokno wansugui jotono barja bike tai malkhung jalnai rokno kobokha je engko keter saluk baji nei bin logyo tongkha Sandir Bazar bokhakseni SDPU Bapi Deborma tai Baikora thanani officer in charge Bishnu ok sikla khorok nei tai khoroksa umor chakra thimani bai belakhero kha khamlaikha nukhung tai amchani borok o patimung tai isa hanyo hai muitu khlai rokha lamao je srapchani bisingono khel kri ke busuk tam ungimang nukhungo bo jaga khiklai klangman abno tine sisajak borok rok wansok thai overtake rok ta khlai baidi sekang turuk ni hanyo hai langmano kifil manana কিন্তু langmano derajak baikha nei sai khanaraka khnai chintini kokthomo tubu tu jaga wanwa sisa Jolaibarini koktoma दुखी की बात है कि आज एक सड़क दुर्घटना हुई है। ये मोहरीपुर के आसपास ये जो नेशनल हाईवे है और पाया गया है कि दो बाइक्स का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। एक बाइक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी साइड से एक और बाइक तेज आ रही थी, तो तब हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जैसे कि पता है हमारे पूरे इंडिया में साल में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं। इसके ज़्यादातर कारण जो है वो ओवर स्पीडिंग है। इस घटना में भी यही पाया गया है कि दोनों बाइक काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे, ओवर स्पीडिंग में थे और एक बाइक में जो दो राइडर्स थे, राइडर पिलियन राइडर बिना हेलमेट के थे। तो ये बहुत दुखी की बात है कि ऐसा घटनाएं हो रही है। एंड मेरा अपील यही है सिटीजन से कि शाम के टाइम में आप जब निकलते हो, जितना हो सकता है रात के टाइम में आप ट्रैवल अवॉइड कीजिए और बिल्कुल ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि रोड्स अच्छे बने हैं आजकल, हमारे राज्य में रोड्स अच्छे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से जाओगे। आज भी हाईवे लिमिट्स भी अभी इम्पोज हो रहे हैं, तो हाईवे में जो है जो व्हीकल्स है, 4 व्हीलर्स है, 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हैवी व्हीकल्स के लिए और भी कम है स्पीड लिमिट। तो इसको आप सभी ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी आराम से चलाइए। तेज़ कोई 5 मिनट बचाने के चक्कर में आज ऐसा पाया गया है कि 3 जवानों ने अपना जान खो लिया है। तो ये बहुत दुखी की बात है। मैं फिर से सिटीजन से वही अपील करता हूँ और आगे हम पुलिस जो है और चेकिंग को और स्ट्रिक्ट करेंगे। जो भी ओवर स्पीडिंग करके जाएंगे तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जो कानून के अनुसार मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है। तो हम जनता से यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप आराम से जाइए। 5 मिनट बचाने के चक्कर में आप हास्ते हापांगनी साक तामसनाय रायजा केबल न्याहंकेबा कग्रुई कगनारिया सामुंतांगी सामुंतेंया इंटरव्यू नाय चाकरिया आबो सालबरुमनि कग आमाहान्यो तिनी जेल पुलिसनि चाकरि सानलायनाय तिनी खादोमानि बिखा खांमा हाइकेसे बिखा सानलायसिबो याक बुकसा फेहरलायै जे जेल पुलिस टिकि जाग्रक दादि चाकरि सिरि हनै तामुंगि रियांगै तंखा बसरेर पर बसर थाङै 4-5 बसर लाई तंखा आबनो तै बरनि खादोमानि कक सायखनारका कक्टो थुंदेरनि बसकाङो तिनी हान्यो हाय आगर तलावो बरनि चाकरि साननानि फायै खरायनाबादि जेल पुलिस चाकरि मायांगै खादो जाग्लुकरंनि कक।
जब देव जों दिनै फाइमानि इंराजिनि जेल पुलिसनि बागै फाइमानि जों 4 बोसोर थांगा जों बार बार फायो हाइफोनो बरखौनो जों रेसपन्ड निया जोंनो सावा जों बर फागेंगे बरक सावा नासिंदि जरारिदि बुसकां मासो अंनाय हायंनाय सावा आबोनो जों सानतुना साकमानो जों बिखा सानु बिखा जों ते बुसक फासिनाय जों ते बुसक फासिनाय बिखानि बागै जोङो बाक्सा जारारि नायग्रा के बरक के जोंनि थामायखा जोङो ते बुहुर रेसनाय जिनि बागै ते मबु जों बुरा राय थांबाय दिरेसनाय जोङो जिनि बयस जों थागा बयस मिसुरन थागा जों अबस जों नासिंनि दङ जोङो तो मुंसे तो जोङो प्रब्लेम सल्व खायदि ना जिनि रिटेन एग्जाम हो ना भाई बांगो ना कुनु फान सेंगिया जों बाहाय जों ते बुसक आसा सिनाय जोंनो फिजिकल लामानि 4 बोसोर थागा दाबो से कुनु मुंसा फान खलाय आंके नर दाम खलाय दं ও তো কাইছে মুংসে তো রেসপন্ড দি जोंनो 2022 সালে আমরা ফিজিক্যাল উত্তেজনা জেল পুলিশ সবাই একত্রিত হয়েছি এই কারণে আমাদের 2022 সালে ফিজিক্যাল হওয়ার পর এখন পর্যন্ত 4 বছর শেষ হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমাদের ফিজিক্যাল রিটেন এক্সাম এবং আমাদের ফিজিক্যাল লিস্টটা এখন পর্যন্ত আমাদেরকে প্রদান করা হয়নি আর কতদিন আমরা এখানে আসবো এই কারাগার থেকে আমাদের হবে হচ্ছে বলে সবসময় আমাদেরকে এই কথাই বলে যায় আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব 4 বছর হয়ে গেছে আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব আমরা মাননীয় শান্তনা চাকমার কাছে আমরা এটাই অনুরোধ যে আমরা তাদের সাথে এক্সামটা কন্ডাক্ট করা আমরা এটাই ভিক্ষা মাননীয় শান্তনা চাকমার কাছে আমরা যাতে ভিক্ষা দেয় সরকারের কাছে আমরা এটাই অনুরোধ যাতে আমাদের ভিক্ষা দেয় আমরা যাতে আমাদের যাতে তাড়াতাড়ি এই এক্সামটা কন্ডাক্ট করা আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব আমরা বারবার আসি আমরা কতবার আসবো আর 4 বছর হয়ে গেছে আর কতবার আসবো হাতে থাল নিয়ে কেন হাতে আমরা ভিক্ষা চাইছি সরকারের কাছে আর কতবার খাবারে তাতে বুকুক সং আও লুকুরক जों জালো ক্লায়ো বিয়ালো ক্লায়ো ফিয়াবা আমনো কাতিরনা বাগै যে খাগনাং রক জানজা মানসাক চাইতলাই दङ आरनि बिसिङो आगरतला नि हाबा पाइजाक तिफ्रासा हामकाय मथानि बखाक्तै तिनि हेजामार आरजि ब्लकनि बिसिं खबजांनाय गजब पारा आमचाय चाचु बाजार आमचायो तिनि थाङै रि कुतुंबागि खा मासिं जरानि ताई जे रि चाम सराय रकनो बाहायनो जे पाइनि सुक सगिया बरकनो याफारिका बबाय बाक्सानि हेल्थ केम्प बाहायनो खलायका गंमा बुरा बुरि साक हामिया किसां मारकनो खेल खायांगै दंनाय रक बरनि लांमानो मोथांना बागै बरनि साक जाया रकनो कातिरनि बागैनाय अ साकथारमं लोको हामख्राय सामं आबनो तिनि हाबा पाइजाक तिफ्रासा हामख्राय मथानि बखाक्तै 136 टा कम्बल ताई 100 नि बिसिङनो साक हामिया नायनि रक एसन स्लेब गोबाङानो साक नायजगैखा ताई अ साक हेल्थ केम्प नि साक नायखा मोबाइल मेडिकल यूनिट एटीएडीसी खुमलुंगनि खेरांबार हस्पिटाल गाय आरनि बखाक्तै ओ जे हेल्थ केम्प खलायमानि बेलायखे खाथुंजा खामथाय लुकुरक ताई लुकुरकनो चुबाचु खलायमानि तिनाय कक सायखानारका हाबापाइ तिफ्रासा हामख्राय मथानि जीएस अरुण देबबर्मा मानजाखा चेयरमैन शम्भु देबबर्मा प्रेसिडेंट कंदराम देबबर्मा ताई जीएस अरुण देबबर्मा सुरक न खबैनि मथानि जुदा जुदा आदंरक नायनि चिन्तिनि कक थुमै जुदा कक अरजों हाबा पाइजाक तिफ्रासा हामख्राय मथा नि उंगै फाइलेकिया चिनि बरक रक ओरै बरक रकनो बसाकमानि रि रक कम्बल रकमानि नै ओंखाय जों नर कम्बल बागै दङ ताबो हेल्थ केम्प दङ एडीसी अथॉरिटी बाय मिलि लायै कैसा हेल्थ केम्प दङ हेल्थ केम्प चलि दङ बरक रक साक दाजागै दङ आबनो कारिबो चिनि रि कसाम रक व्यवहार खायजाक अथच काहामरि आबरनो जों दिनै ति फाइका बरकनि बागै बरक नायै जानजाजा हामजाकमानि जुमै मानसथक नायै बरक आबनो ति दंलायो ओंखाय जों दिनै अर फायै गजकामियो फायै रि रक बागै मानमानि बागै बिसा मिसा फाले जों जुबाय मानका चिनि बरकनो रि रकनो आबन बागै जों खा तंथका এবং ও এলাকাनि बर'नबो जों हामबाय मा जानांगौ बिसेसकै बर' दैसा मंग्रै ভিলেজ कमिटिनि बर'फोरनो बरफ दिनै जोंनो चुबाखा अ प्रग्राम खायतानि नायथके प्रग्राम खायतानि कयजन आरगनो रजाकारम जों दिनै अर प्राय 150 बरफनो जों तामसार जरा रेखा कम्बल बाखा ओमफ्राय साकबो नायजाखा प्राय 60-70 जन मतो बरफ तामसार जरा साक नायजाखा ओमफ्राय रि कसाम बागबानि तताय कोनो हिसाब करिखे आबो बरफ हामजाक लाई तलां तंलायो ओमफ्राय चिनि मेम्बार अफ जे तंमानि नगो आबो न तुबुय बरनि बागै दिनै जों तुय फाइलायखा
dah hamai sa moi sakra di bahai tini orang di rok dah mangka tahu tam mangka cái nong nok khi biang go gozo para dah jang nào nyo anh tay sa thang một ra tini orang ko tam tam bag berapa amle tam belenket bag ni kan tam bag anggo cái tini orang mani man ma bai nogo tam o mane kosto rirok khe ene kesang mani bai kosto rok mani choma tong man khaba tabu mane kulu ya jaga pungkha cái kang busumang sanong nogo poribaro kang sam hata anisi tai nok di borong man lihat ba cái bahai rok je mane ya phar tong nai rok bor ni bung rok le saja man motha ni bung rok khe khana ka ro ama bung rok to member chen ne rok de bung sai pari jar ta bor sarkar ni borok da na ko haba paijak rok da sarkar ni borok da hi sun ta borok chini gak sabani member rok ta sai ban bai na ang sasiwan hengke borok hengke chakri khlai retire dongjak borni sarkar ni chakri paikata haipan bor kisi kisi pension mano arang bai bor no ma kokta hengke nang borno kono ani channel bisingtei hambai rok na moso Kabel tata busong tiring joran kok panda sunging situng ol ni kok tuma taisa khana ke Philip taisa sapirana tiring baga sung situng jotna hambai